dokumen dong orang, dokumen dong orang. Dokumen tuh saya dokumen आधा घंटा का ऑलरेडी फोन खाइने आधा घंटा का ऑलरेडी फोन खाइमा दे ang bor bobono phone खाइमा ने ऑलरेडी स्पॉट पाई ang गाड़ी आरो ऑलरेडी टाइम हम खान थक गए बाकी पर नपीवन जब आप पे बहुत छुने तो bor bobono को खाइमा ने Saya was photo bro ang running highway. The person you have called is speaking to someone else. Thế chừng cái chuyện tông thằng mang từ đó thằng club chấp của dạy cút. Binar thangkang na binar sungsi thanda. Tapi masuk benar. Sujud sunar thang mana kai sini tak berah. dokumen dong orang, dokumen dong orang. Dokumen tuh saya dokumen saya. आधा घंटा का ऑलरेडी फोन खाइने आधा घंटा का ऑलरेडी फोन खाइमा दे ang bor bobono phone खाइमा ने ऑलरेडी स्पॉट पाई ang गाड़ी आरो ऑलरेडी टाइम हम खान थक गए बाकी पर नपीवन जब आप पे बहुत छुने तो bor bobono को खाइमा ने Saya was photo bro ang running highway. Actually, what to say exact time since I mean atam de kusin ko ba kare apo. Ay pala sang gusto Sini onomanik emang jorate mo mia horne agota bahirago sankanaka ogagago isu ini kita district block khaida ogagago silawo sini oro terkomon borno silairo boiko phonogoi sikriman uplogo ogagago hormone naka actually mo silawo de part of this actually about bisu to sokliya tan beke cheng part of this to ni humsukmaya tan beke jini part of this yang phado sangsaksham na jaga asogo bisino de mani rok tomoni over hoito yang phadro kari sokka ten ko egono sinika tabuk cheng naine duskango cheng na sini punya ke sini systematic babe cheng thangnai yes kaine kini process dango cheng process ni pore cheng bor sagna ragai cheng kini borno case Yes, FR file करता हूँ पदक्षेप दा सिंगापुर ऑप्शन माना गया है तम के जितने वो हमें क्लेम है वो बोले तो
সেলাইমন যে সামু ওমা হেকে যদি খাইগাকে আবো বেলে যায় আগে কিন্তু अबनो जों खोनादि जों त्रिपुरा मथा पार्टी जों कुनु दिने फनो जों भाइलेन्स रखना जों हामजायके जों फ्रम द बिगिनिं जों जुदि जों 2021 इस्वीआव जों नायनायके फ्रम द बिगिनिं जों काफु जाति कुनु जागा जों भाइलेन्स जों खायरिया जों गत जों इलेक्शन थानाय 2021 एडिसि इलेक्शन का बाइक जों बिदिनो जों सरकार बासनि मानसिया কিন্তু আপনি শুনতে পাচ্ছেন কোনো আমার ভাইলেন্স খাইয়া जों কোনো पार्टी गुलो जों हमारे जों आक्रमण खाइया अपने गुलो जों थांनाय विधानसभाबो तर लोकखाना सारा त्रिपुरा जों যত জায়গা তাকলাইনি যে ইলেকশন जों बाहाय पार्टी যে তিনি যে জায়গাও যতনো ডেমোক্রেটিকভাবে যতনো রাইট পাইব যতনো অধিকার দङ যত বড় জানি যে মুসলিম পার্টি ক্লাইমানো যেকোনো জানি যা বড় জানি পার্টি আইডিওলজি না হারি হিমিনে মানে কিন্তু বাবা হিকে যদি ন কাইসেনি পার্টি বিষয় তাকাইছে বড় ফাইনাই বা তাকাইছে পার্টি বড় ফাইনাও মাহিকে যদি লাগাকে কিন্তু अब খুব আগামী দিনে পরিণাম হইয়া নাই जों কোনো দিনে পনাও মাহাইরক না जों কোনো দিনে পনা जों তামনে কোনো जों সহ্য খাইমান বা আগামী কয়নাই যদি ন পুলিশ প্রশাসন जों কেস খাইমান কুলবা যদি ন সঠিকভাবে বর্ণ শাস্তি প্রদান খাইয়াকে আগামী দিনে जों আমতেনি বড় जों অবনি কাইসে जों কতর जों কাইসে চবা খাইনাই जों दिनै শুধু বুকুবাইসি সাগলাক जों कबिनो जों दाबो दिनै त्रिपुरा मथा पार्टी जों डिसिप्लिन जों मेंटेन खाइदोंखौ जदिनो दिनै डिसिप्लिन जे दिनो जों सबायनाय आफुरनो थाइमानाय श्री त्रिपुरा मथानि तामु फान आबो जों आगामी दिनाव दिनै प्रशासन जदिनो बा जेकुनो बाबे बर पार्टी गत बाबे बर आबुनो शान्ति सुस्थ बाबे बर जदिनो चांगला मोजां चालथों जों बनो कोन दिनै केबेंला बियाबाव माहिके जदिनो बनो दाम रक्षम रगै बनो सिक्रि सक्र खाइनाय मियाबो जों खालागाव जागाव किसी सिन बर'नो सिक्रि सक्र खाइनाय मानि रगना हनैनाय गोबां मा आमायखौ लुप फनुगै बर दिनै बिदिखौ बर जन खाइमो जों खानाखौ गे जोंनिया आमाय खानामखौ आनि जेबो फाइगाव जागाव फाइबो बर कयगन सराय सावपाय कयगन सराय रंखौ खानाका जे बर ताम बगे आरो लांका जागाव बरनो सिक्रि लांगो नकनि जबरदस्ति थाइनाय दारक सिलाय फनुगै जे बर मियाव आमायके जइन खाइमो जों खानाका गमायके जदिनो बरनि जे इच्छा गतनो हस्तक्षेप खाइने जदिनो आमायके खाइगे किन्तु अमो डेमोक्रेसी सिस्टेम खाइला अब एक কথায়ও जों बनताम जेबो सन्त्रास भाबे जों अमायके बरखौ खाइनो नुगो जों लुबि दमन अब जदि जों आगामी दिन जदिनो कोनो একটা পদক্ষেপ নাই आगे प्रशासन हिसाबै जों आगामी दिन जों किन्तु त्रिपुरा मथा पार्टी जों अपनी राग माब्ला जों सानैनाय जों केम कत बरो जाबा जों खाइनाय आं तो माने मिया हर 11টা বা 11:30 ধরে অজনী কল মানকা যে পার্টি বিষয় মানে হর নাম মানে ওই পরে আং খাই সার্ভিস না করে লিঙ্ক করি বড় জায়গা কিন্তু বড় চাও যে কাইনই গাড়ি বাই পাই মানে বড় সন্ত্রাস খাই প্রাঙ্কা এরপরে আমি দেখছি যে দুইটা গাড়ি অজয় আমার কইছিল আটকাইবের লেগে তখন আমি লোকালক আমাদের চম্পকনগর নাকাটা ফালাইয়া দিয়েছিলাম যে গাড়িগুলো আটকানোর জন্য কিন্তু কোনো আটকাতে পারিনি কিন্তু আমি দেখি এখন তো এরা ওনারা বলেছেন যে কিছু লোককে চিনেছেন তো দেখি এখন এফআইআর করার পরে আমরা সেগুলো মানে এফআইআর লিগাল কারবাই আছে ওটুকু লিগাল কারবাই করার চেষ্টা করবো বুঝতে পারছি আমার হায়ার এডুকেটিভ আমি জানাই দিই ব্যাপারটা এই ব্যাপারটা না এখন পর্যন্ত কোনো রিটেন এফআইআর হয়েছে না এমনি মুখে দিয়ে কথাবার্তা চলছে হেরা পুরো হেরার পার্টির লোক আলোচনা করে হেরা একটা রিটেন এফআইআর দিয়ে দিই